Malien an ka foli ani tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an sigira aw ka émission préférée kɔnɔ tuguni émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye bi ta ye an nisɔndiyalen de sigilen don ka sabu kɛ Ala yɛrɛ sɔnna ka jamana in dɛmɛ janfa n'Ala bɛnna jamana in ma ka jamana in déstabiliser Ala sera ka jamana in kisi a janfa bɛɛ lajɛlen ma o ye tare ye hali n'o y'a sɔrɔ jamana kɔnɔden dɔw kuma caman bɛ ka fɔ ni kumana waati dɔw la u bi sigi ni jamana fɛn dɔw mana kɛ jamana kɔnɔ b'a fɔ ko faso in k'a kɛrɛlen don batamisira ye tuma dɔw la fana ni jamana marabagaw fana ko k'u bɛ enquête kɛ tɔgɔ dɔ la ka jamana kisi batamisiraya fana ma tuguni dɔw fana bɛ tila k'a fɔ tuguni ko ko propagande fanga bonyana ko waati bɛɛ ko coup d'état ko kuma an tɛ olu jate an sigikun tɛ olu ye an sigikun ye jɔnw ye jamanaden ɲumanw mun hamina ko an'u miirina ye jamana in a bɛ se ka basigi cogo min na an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye bi ye mardi ye juillet kalo tile 12 san 2022 mardi 12 juillet 2022 an ka maa welelen o tɛ dogola aw bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn an tonton ni aw bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn n'o ye Sulemani Kulibali ye Sulemani Kulibali a nana plateau in sanfɛ a cayara an y'o de fɔ n ko anw ka plateau in sanfɛla la k'i wele plateau sanfɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila fo siɲɛ saba o b'a yira jamana kɔnɔdenw sɔnna ka fɔ kumakan min bɛ ka bɔ i da kumakan in a basigilen don a jɛlen don a tɛntɛnnen don fasojɔ kuma o de bɛ ka bɔ i da o de hukumu kɔnɔna la bi tuguni n ye Sulemani Kulibali wele ka sabu kɛ aw kɛra maa caman ye mun ye an wele ka fɔ a bɛ ka analyse mun kɛ c'est des analyses pertinentes a bɛ jamana kɔnɔdenw a bɛ hakilina ɲuman di jamana kɔnɔdenw ma min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ a b'a fɔ tilennenya ladiriya ni hɔrɔnya kɔnɔna la jamana bɛ mara cogoya min na ka tila ka bilasirali di jamana marabagaw ma min bɛ se ka to jamana in a bɛ se ka sabati nin sira in kan ni fasoden bɛɛ lajɛlen bɛ ka sira min ye ko sira in ye sira basigilen de bi thème fila ɲɔgɔnna bɛ an bolo an ka thème fɔlɔ aw bɛɛ lajɛlen b'o dɔn o ye actualité de la semaine ye o tɛ dɔwɛrɛ ye les 49 mercenaires ivoiriens mun minɛna aéroport la hali ni a foli ma diya dɔw ye an ko a dina kɔfɛ ni fɛn bɛɛ ye min ka bon an bolo o ye an faso ye kira kisi ni ani nɛɛma bɛ min ye ale de ko an ma ko faso kanu o ye lɛminɛya dɔ ye n'i ka diina kanu i diyagoyalen don k'i faso fana kanu an b'o o faso kanu o sira de kan ni fɛn bɛɛ ye bi an bɛ sɔn an jeli ka bon fɛn min ye o ye an ka diina ani an faso ye an sigilen don faso kuma dɔ de kunna bi mercenaires min minɛna an da don o la an ka jamana marabagaw u ye communiqué min kɔnɔna la u y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye ka ban pewu jamana marabagaw ka communiqué kɔfɛ ni maa min ko k'a fɔ k'i b'a fɛ ka a démenti o b'a yira anw na e ye fasoden sugu min ye an tɛ na dogo o la k'o yira jamana kɔnɔdenw na ni an bɔra o yɔrɔ la an delila k'a fɔ an ka émission kɔnɔna la ni Sulemani n'a bɛ fɛn maîtriser kosɛbɛ o ye bi jamana bɛ dankan min kan an bɛ se ka bɔ CFA la cogo di ka Mali wari créer la création de notre monnaie o bɛ se ka kɛ cogo di o bɛ tɛmɛ ni sira min fɛ ni Ala sɔnna a bɛna a da don o fana la création de notre monnaie fo ka taa se an ka kan bamanankan jɛlen bamanankan bɛ se ka don kan na cogo min parce que n'a fɔra ko an ka kan dɔw bɛ taa kan 100 ni kan 40 bɛɛ lajɛlen cité k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen an ka kan ye mais jamana kɔnɔden fanba bɛ min mɛn o ye bamanankan in de ye an bɛ se ka tubabukan bila cogo di ka an yɛrɛ minɛ ka bɔ Faransi bolo pewu ka tila k'an ka kan ta n'o bɔra yen sabanan bɛna kɛ jumɛn de ye o ye les retraits du Mali de la CEDEAO an b'a dɔn fɛn dɔ de nana ka ani CEDEAO dulon ɲɔgɔn na ni an bɔra olu la yala o tɛ a ko bannen ye wa donc o la an bɛna an da don nin thèmeba ninnu de la bi ka se ka tɛntɛn aw ye aw ka se ka a faamu émission tɔgɔ tɛ dɔwɛrɛ ye espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ tiɲɛ de bɛ fɔ ka tiɲɛtigiw wele ka na an ka sigi an ka kuma an bɛ a fɔ an ka radio partenaires bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ ka sponsor officiel bɛɛ lajɛlen fɔ an ka foli bɛ aw bɛɛ ye wani tɛ san sɔrɔ jugu ko Ala ta kɔfɛ aw fana ye anw jigi dɔ ye ka émission in a bɛ se ka sabati cogo min na an b'a fɔ a y'a bisimila ka émission préféré sanfɛ espace de vérité maa welelen o ye Sulemani Kulibali ye a dogolen tɛ maa si la Sulemani i ni ɲantuma marhaba somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ i yɛrɛ kɔni ye i nisɔndiyalen dɔ ka sabu kɛ ni adamaden ni tiɲɛ b'i bolo ni tiɲɛ b'i da i ni nisɔndiya don merci beaucoup folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan
Ok, merci beaucoup Gandhi. On voulait la tuguni comme y'a fi togo min jamana ko la an tɛ kɔfɛ sigilan ta mɔgɔ si ye mais yani men da do kuma la toujours oui mba daminɛ ni awuzu billahi minash shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina nabiyuna maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam. An bɔra seliba de la sisan ala ka an ka sanw caya amina 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 ala ka hinɛ an ka tabaw la amina amina ala ka yafa ko ma amina amina i yɛrɛ bɛ cɛsiri min na jamana ko la a yelen don alhamdulillah a yelen don Gandhi. alhamdulillah Donc ni i donna ni fɛn min ye i bɛ dɔ de fara cɛsiri inshallah inshallah. Donc folikan kɔni n b'a kɛ k'a daminɛ malien de l'extérieur ani malien de l'intérieur kana fo kana jigin n ka président ba la n'o ye Habib Sila ye. Merci beaucoup. An ka foli bɛ aw ka maa bɛɛ lajɛlen kɛɲɛna au conseil de malien de l'extérieur an ka foli bɛ a membre bɛɛ lajɛlen ye. Sulemani an y'i wele ka na ka sabu kɛ jamana in bɛ danga min kan bi jamana kɔnɔdenw ka yeta n'u ka faamuyali la a ka kan o ka kunnafoni an ma deli ka o dogo an ko adamaden bɛ dumuni kɛ ka ji min pour que i ka ɲɛnamaya bɛ se ka sabati cogo min na hakili fana bɛ balo kunnafoni a tɛntɛnɛ ani a jɛlen de la bi an y'i wele ka na mankan dɔw tun bɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛra Mali aéroport la ko mercenaire dɔw nana jamana marabagaw bɔra ka communiqué kɛ ka ɲɛfɔli bɛɛ lajɛlen kɛ fasodenw ye nka sani n ka kuma d'i ma an b'a fɔ an bɛ an ka sécurité d'état ɲama colonel Modibo Konɛ a ka foli fanba bɛ yan kosɛbɛ a ye exploit min kɛ a nali ni bi cɛ tentative de déstabilisation du Mali fɛn fɛn kɛra a y'a bɛɛ kɛ échec ye ni ale ka vigilance tɛ tun wagati b'a sɔrɔ jamana ka bɛ yɔrɔ min na bi jamana a to o dankan kan Kulubali e bɛ se ka mun de fɔ jamana kɔnɔdenw ye jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali jumɛn de sɔrɔ ni mercenaires nali la nin nana cogo di nin kɛra cogo di yala u nana vol min kɔnɔ situation mɔgɔ bɛ se ka explication jumɛn de di jamana kɔnɔdenw ma nin bɛɛ la pour que u ka se ka faamuyali kɛ nin na. Merci beaucoup i ka ɲininkali la Gandhi n ka passage tɛmɛlen kɔfɛ n y'a yir'i la k'a fɔ kɛlɛ dɔ de ɲɛsinen bɛ an ka jamana ma yan a kɛlɛ in ani découragement tɛ bɛn ani daga sunɔgɔ tɛ bɛn an bɛ poursuivre min na tout le temps an b'an da an bɛ sunɔgɔ ni ɲɛ kelen da yɛlɛlen kan ka to n y'a f'i ɲɛna rébellion bɛ na fomenter coup d'état kɔni tout le temps o de bɛ sen na ka na nin fɛn min filɛ nin ye balinako tɛ o a ma bali ne na ne y'a kangaruw caman da yan n ye conseils kɛ n ye alertes k'a kan donc an ɲɛ de dayɛlɛ la vigilance est de mise kan an hakili to jamana na o bɛ demander jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ i ye finitigi ye o i tɛ finitigi ye o i ka fara i ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u kɔkɔrɔma don parce que kɛlɛ min b'an kɔ nin ye kɛlɛ in tɛ ko nɔgɔma ye tentative ouverte de coup d'état de filɛ nin ye tantôt tentative ouverte de coup d'état kana Mali kɔnɔ yan Allahu akbar. donc nin man ka bali an na parce que ko minnu kɛra ka tɛmɛ mɔgɔ minnu bolonɔ b'a ko kɔrɔ a u delila ka baara sugu kɛ ka tɛmɛ actuellement Tɛnɛ Brahima Ouattara o de ye Côte d'Ivoire ministre de la défense ye Jomande président Alassane Ouattara ka aide camp personnel u delila ka hélicoptère fila lawuli jɛnjɛrɛ kɛtɔ ka coup d'état kɛ président sigilen na Côte d'Ivoire Burkina Faso ka wari ani mercenaires ani munitions ni armement bila hélicoptère fila kɔnɔ ka taa jigin Burkina pour que ka jɛnjire appuyer ka coup d'état in kɛ o kɛra ça c'est les faits qui sont là donc ni mercenaires système ni Alassane dɔgɔnin fa kelen ba kelen o de ye o bɛ min wele ko photocopie o de ye ministre de la défense ye Côte d'Ivoire Tɛnɛ Brahima Ouattara o b'ale de wele ko photocopie voilà oui donc maintenant aide de camp personnel du président an da bɛna don a la parce que kumakan dɔw bɔra ko document min yera mɔgɔ ninnu bolo ko ordre de mission min yer'u bolo ko c'est signé par l'aide de camp du président de la République ivoirienne an bɛna don o kɔnɔ filanan i b'a jateminɛ avion français dɔ bɔra Côte d'Ivoire ka taa jigin Gao a taara jigin ni armement de sa jiginna ni fɛn min ye k'a kɔnɔfɛnw lajigin n'u y'u ka radar n'u ka système bɛɛ faga ka tila ka segin o seginna ka taa Côte d'Ivoire kelen de la donc Kulubali bɛ ka révélation baw kɛ ɲɔgɔn bi dɛ an bɛ kow ta de k'u dada ɲɔgɔn kan n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ko nin ye kulonkɛ ko de ye ko an bɛ kuma o kuma n'an bɛ kuma a bɛ dɔw kɔnɔ ko caciribo ko dɔn nin ye jamana saya ni balo de filɛ nin ye tan anw tɛ se ka kulonkɛ jamanadenw nin na anw tɛ se ka kulonkɛ an ka ɲɛmɔgɔw ka nin na parce que n y'o de f'i ɲɛna n tɛmɛ n ka passage dɔ senfɛ yan k'a daminɛ président Assimi Goïta ka na docteur Chogola Kogala Maïga ani ni équipe fɛn fɛn filɛ nin ye
olu ye posture min ta u y'u ka lettre de mort de signer n delila k'a fɔ i ka fɛn i y'a fɔ donc constamment fo an ka jɔ de u kɔfɛ k'u kɔkɔrɔma dɔn nin ko minnu filɛ nin ye nin tɛ ko kura ye Afrique kɔnɔ France Afrique toujours i b'a jate minɛ depuis Houphouët Boigny ka wagati ka misaliya la dɔrɔn pour que Houphouët bɛ se ka Sankara sɔrɔ k'a faga a y'a ka lamɔden dɔ de ta ka di Blaise Compaoré ma furu la ka tila ka Mercedes kura ta ka d'a ma ka wari d'a ma ka accompagner pour que a bɛ se ka Sankara trahir k'a faga donc c'est pour te dire que ni ninnu u bɛ Faransi ka baara min na mɔgɔ mɔgɔ bɛ jɔ Faransi n'a ka intérêt cɛ Faransi passera tout le temps comme ça de France Afrique u bɛ leader dɔ de ɲɛmɔgɔ dɔ de lajɛ sous région kɔnɔ o de b'u ka baara k'u ye o foyi bɔlen kɔfɛ Blaise Compaoré nana mais yanni an ka se Blaise Compaoré ma fɔlɔ an ka to o foyi kan Samuel Doe du Libéria n delila k'a fɔ i ka kuma kɔnɔ yan a ye coup d'état kɛ William Tolbert la William Tolbert c'était un intime ami à Houphouët Boigny Houphouët y'i kali k'a tɛ Samuel Doe to ye a y'i kali donc qu'est-ce qui s'est passé kɛlɛ fɔlɔ min wulila Afrique kɔnɔ ni CEDEAO ye troupe bila ka taa n'u ko mun ma ko ECOWAS a ɲɛmɔgɔya tun bɛ la Guinée sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔ de bolo u wulila ka taa Libéria Samuel Doe convaincu o y'a sɔrɔ a ka garde rapprochés ni a ka force kɛlen don ka fortifier k'a bila palais kɔnɔ k'a la convaincu k'a kana u nana ni chars ni blindés ye k'u b'a ka sécurité protéger ko a kana pourparler bɛna k'a ni Prince Johnson cɛ bɔra a ka palais kɔnɔ k'a ka sécurité to yen ka don CEDEAO mobile kɔnɔ blindés kɔnɔ u taara u bɔra u ye sira dɔ sɔrɔ u sera yɔrɔ dɔ la u ye cɛ lajigin k'a di Prince Johnson ma ani min yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn na a coup d'état kɛ min na ani min bɛ rébellion na k'a bɛ coup d'état kɛ u y'a ladi o cɛ ma a ye président Kuturu minɛ k'a sigi a bɛ tɛgɛ ci a ɲɛ kan a b'a tulo tigɛ ka t'o la fo ka taa président faga ka souffler dans la rue Allahu Akbar o kɛra ni CEDEAO ka janfa ye o kɛra CEDEAO ka janfa ye histoire ye donc an tɛ fabrication na n'i b'i faso fɛ fɛn fɛn ɲɛsinnen b'i faso ma kana siga kana kɔfɛ sigilan ta a ko kɔnɔ réalité da jamanadenw ɲɛkɔrɔ i ka réalité da ɲɛmɔgɔw ɲɛkɔrɔ u k'a dɔn k'a fɔ u ni ko min bɛ ɲɔgɔn na o kɛra ka tɛmɛ yan ka Blaise n'i taara pour que ka nin sɛmɛntiya Houphouët Boigny a ka banni wagati la a ye autobiographie minnu kɛ Jeune Afrique la a bɛnna magazine caman de ma a kumana chef d'état bɛɛ kan Afrique kɔnɔ y compris le Mali Libéria ta yɔrɔ a ko k'a y'a fɔ Samuel Doe k'a t'a to yen ko a y'a fɔ a ɲɛna k'a t'a to yen donc anw ka posture fɛnɛ bɛ o cogoya de la kɛlɛ tɛ peuple ivoirien ni peuple malien ni ɲɔgɔn cɛ mais Alassane Dramane Ouattara kalikan de ye k'a tɛ Assimi to yen parce que ale jɛɲɔgɔn de tun ye IBK ye ko min kɛra a ma bɛn a ma a ko a t'a to yen ça c'est affiché donc dogona t'o la quoi donc ni acte minnu bɛ posé la sisan ka na e kun ka tabli yɛlɛma sisan ke ni Mali special force de kun ka jigin Côte d'Ivoire u ka minɛ aéroport la tan togo la parce que aéroport ti n'a fɔ ko autogare bɛ togo min i bɛ na aéroport la manifestes de bɛ yen registres de bɛ yen minɛn min bɛ don avion kɔnɔ douaniw bɛ yen policiers bɛ yen gendarmes bɛ yen aéronef 2 bɛ se ka décoller togo di Abidjan aéroport kɔnɔ ka na jigin Bamako ka sɔrɔ an ka bɔra Abidjan aéroport de kɔnɔ o bɔra Abidjan aéroport o sɔsɔli yɛrɛ ma ko la avec des passeports ivoiriens mais k'u ka baaraw dogo minnu a mɔgɔ ninnu na dɔw kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ mécanicien ye dɔw kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ menuisier ye dɔw kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ maçon ye dɔw kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ peintre ye dɔw kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ vendeuse ye mais a bɛɛ ye passeport ivoirien alors que special force de don donc nin b'a yirila k'a fɔ an bɛ kuma an tɛ kuma parce que kuma ka d'an ye Mali ko in a sera yɔrɔ min ma a sera wulikajɔ yɔrɔ de ma malien o malien k'i b'i faso fɛ c'est-à-dire neutralité tɛ yen soit tu es avec le pays ou bien tu n'es pas avec le pays o dɔrɔn de a banna milieu t'a fila kɔnɔ quoi jamana ka communiqué bɔlen k'a fɔ ko vraiment ko papier n'u ka papier jateminɛ dɔw tun ye maçon ye dɔw tun ye vendeuse ye o bɛɛ la jamana o y'a sɔrɔ jamana kɔnɔdenw dɔw tun bɛ campagne na ko MINUSMA m'a dɔn k'u libéré la kuma caman quoi oui u bɛ ni campagne de propagande de kɛ tout le temps ka situation confuser donc c'est pour te dire que Maliko selen filɛ nin yɔrɔ min ma
cɛsiri de bɛ maliden bɛ an ka ɲɛ dayɛlɛ cette France Afrique la mɔgɔ caman b'a fɔ k'an bɛ Faransi lagosi lagosi tɛ o an b'an ka jamana de sankɔrɔta n'i bɛ i ka jamana sankɔrɔta sababu min bɛ ka na n'i ka jamana ye ka a lajigin duguma i b'o sababu fɛnɛ ta ka da table kan kɛ o fɛnɛ tɛ baasi ye o ni anw ni Faransi ka relation na n'i ye historique kɛ k'a lajɛ i bɛ n'a lajɛ ni partenariat gagnant kun don ni Faransi parce que c'est la seule puissance occidentale au monde fo bi o ma se ka hakili sɔrɔ ka jɛ a ma k'a fɔ wagati dɔ de kumasera an ka an bolo jɔnya juru bɔ an ka colonie ninnu kan ka na an k'an sigi an ka kuma partenariat gagnant homme to homme cɛ ni cɛ an ka ɲɔgɔn lajɛ ɲɔgɔn ɲɛ la ka se ka partenariat ka olu ka sɔrɔ ka ko la an ka sɔrɔ ka ko la mais n'i y'a jateminɛ olu bɛ na ni problème min yɛrɛ binnen bɛ anw kan bi donc comme o ye don wɛrɛ kuma ye sinon géostratégie géopolitique de don ka taa bi Libi kan ka Libi ka déstabiliser k'o kɛlɛkɛminɛnw ta k'o di banbanciw ma o kana Sahel déstabiliser ka Sahel déstabiliser fo ka taa Golfe de Guinée la pour que u se ka n'u ka base implanter anw fɛ yan u bɛ se k'u bolo da anw ka jugujugukɔrɔ nafolow kan gratuitement k'a ta ka taa n'a ye san 9 Faransi an ka direction bɛ Faransi bolo mɔgɔ si ma Faransi questionner mɔgɔ si ma Faransi siga don Faransi la a bɛ don cogo min a bɛ bɔ ten a bɛ minɛnw ta cogo min a b'a ta ten cogoya la n'i y'a jateminɛ Gandi wagati dɔ de kuma sera an bɛ kuma o non kuma de Kulibali wele ko an bɛ kuma dɛ kuma bi yɛrɛ de kuma c'est-à-dire c'est il est temps que ko min kɛra jamana in kɔnɔ an k'a ta ka da tableau kan ko min ɲɛsinnen bɛ jamana in ma an k'a yira jamanadenw na Espagne ministre des Affaires étrangères bɔra ka menacer kɛ Mali ma ko OTAN bɛ Mali attaquer an ka ministre y'a ambassadeur wele u y'a démenti ka tila ka excuse présenter mais mɔgɔw y'a kɛ min ye ne ma ko ye Ala de bɛ anw fɛ cɛ nɛn de tilala la kuma in bɔra yɔrɔ dɔ de la cɛ ma kuma kun fɛ kelen Gandi munna Espagne bɛ Mali menacer an bɛ ɲɔgɔn ye sira la yɔrɔ jumɛn na foyi bon i bɛna ye k'a fɔ an n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na sisan yɔrɔ natɔ filɛ nin Jean-Yves Le Drian ani Espagne ministre des Affaires étrangères a n'anw ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ u taara sigi Dakar ka traité kɛ ka Kidal 6e parallèle signé k'a di Espagnol ma projet gazier don Jean-Yves Le Drian kelen Jean-Yves Le Drian kelen Allahu Akbar donc c'est pourquoi Faransi donnait anw fɛ yan a nana ka na an ka produit sous-traité de k'a di i bɛ taa Faransi ka k'a daminɛ Barkhane na ka taa Takuba la 17 pays européens de tun kɛlen don ka Faransi accompagner ka don an ka jamana kɔnɔ y compris Ukraine Lituanie b'o la Lettonie b'o la an bɛ j'en passe an ka continuer olu bɛɛ de y'u fara parce que Mali kɛra gâteau de ye bɛɛ bɛ n'i ta tigɛ ka taa n'a ye tigɛ ka taa an bɛ don min na i ko bi o bɛɛ gɛnni voilà o bɛɛ gɛnni tɛ kodenni ye mais k'a yira maliyɛnw na an ka ɲɛmɔgɔw fɛnɛ na an ka gouvernement ninnu bɛ ka baara kɛ cogo min u tɛ ka baara kɛ ni dusu ye u bɛ ka baara kɛ ni intelligence de n'o tɛ n'i y'an ka ministre ka communiqué lamɛn min kɛra an na ka tila k'i adresser gouvernement ivoirien na pays ami et pourtant nous ni Côte d'Ivoire est pays ami de o le peuple ivoirien ne menace pas le peuple malien ils sont pas des ennemis mais a lajɛ u ye langage min utiliser u ma bɔ ka mɔgɔ nɛni u ma bɔ ka kuma kolon fɔ u bɔra ka apaisement de ta ka fɛ Gandi n y'a f'i ɲɛna Takuba ni Barkhane na 17 pays européens de anw kɛlen ka contrat signé ni Russie ye en décembre a 17 pays bɛ lettre sɛbɛn ka Mali menacer o tɛ Takuba ye o ye Takuba ye an k'o jɔn ye pour te dire que force d'occupation de nalen bɛ anw ka jamana kɔnɔ MINUSMA 29 pays o de ka police force bɛ Mali kɔnɔ yan o 29 pays la i bɛ taa sɔrɔ o police force ça fait à peu près 1000 et quelques 1900 et quelques policiers dugu dɔw yɛrɛ b'a la Sri Lanka Népal c'est-à-dire an yɛrɛ tɛ jamana minnu dɔn hali bi Sri Lanka jamanadenw la u taara président ka palais minɛ k'a sigi je crois que gɛlɛya b'o dugu yɛrɛ kɔnɔ ka tɛmɛ anw kan o jamana 29 o tɛ MINUSMA ka police force ye MINUSMA ka militaire force la
on a à peu près 1300 et quelques. Et au partager les nos jamana biworo ani jamana kelen ne fait. Donc ka jamana biworo ni kelen armée là, jamana mugan kononto police là, jamana tan wolonfla Europe Armed Force là. Et ka ni jamana bela jele na jele ni be sikile mi ni bebe jamana kelen kono ko jamana kelen sécurisé jusqu'à présent depuis 2000 foi il y a 9 ans na akabo hakilim. Donc il va y ka foko force d'occupation de nalimbe en fait en jamana kono antiquement ka foko ame mogo menacé mais réalité mbanga jamana ka c'est pourquoi il venait ka kuma chama koloshi a diriger l'inter détracteur munu be jamana ko ay non antameno no lukan on peut dépasser de la ga finyana ngo shaka zulu ko aya fo sud africain ko tubabu be ko fe canada bon à sababu de flene ka donc cette France Afrique là après Houphouët Boigny qui servait au talent et Blaise Compaoré nana relève ta ka France Afrique pour que jamana to mena ko di France il y a des militaires burkinabé au bora ka fo ko lui intervention mun ke malla ko lu mana ko kana djihadisme kele de ko lu nana ko ka rebelle nous de protéger. Allahu akbar. Jamana en kono ya et Mujao e atoko e di emenela dérouté kuma mi emenela taraka e gouverneur ataka ku ka palais ka président siga kono Kidal non Gao oui ou quelle infiltration en 2012 ou yanga jamana de terminé ka damne Kidal ka jigi ka Gao ni Tombouctou be mine mais uga headquarters ko yoro jume u tara Bilal al Sherif installé comme président ka sigi gouverneur kono mais Mujao wulila ka emelela dérouté ou frapper faut à quelle c'est fait faut Bilal ak Sherif blessera Blaise Compaoré ya ka sura suna ka fen bokar hélicoptère bokana Bilal blessé len takata dona aka dugu kono ka frake o complicité dan ni rebelle groupe nous comme tala Burkina banki la ou comme banki la jo cortège de tumbe blu ñefe motaru de be blu ñefe Burkina kono fo wakati do kala Burkina be o commencer ka fo ko Blaise ka rebelle ni be dan fen jugu dan ni e duga mo shuka kana fo bo kasa suka bo ansu oui donc ni e dan fen dugu dan na ma fali yere nyana abe fali i ko do nyana o de escalade l'inflation fo kana Burkina re fene sendo ko en kono ka Burkina bla ni gelean kono donc même mi fiena ni yoro en kan an bolo di ñogoma parce que Alassane Ouattara actuellement allé de France Afrique dans la sous-région. Donc et tumbolo ça dit tout m'a fait kan ninke ka jamana déstabiliser ni France ka nyamara ou to di ou c'est ka nyamara mais bien arme munu yeru bolo n'était spéculé n'était blanc gouvernement parce que c'est pourquoi depuis kunu ni ko inkera ne ma kuma folo ntume ka nga nyemo ka communiquer kono mais min te ka fo kuma en kono anglais wa fo phénomène a piece of puzzle janfa une partie do de niyo note ni équipe droma wuli kana kana jiga aéroport là ite dugu min don c'est-à-dire ite dugu min maîtriser ni mo tout bolo Mali kono ya oui plan min la benendo fo o de ka nyini ka don oui parce que on en a 4 autres on do be janfala mo be Mali kono ya aéroport mineli be se ka ko lu ka partie ni be coup d'état ke iba damne fin fla de la ibe aéroport minani ka radio téléso min donc abe wakati jambo Chris Yapi be ka Malien alerté oui halbiya kumana oui ka foko commando ivoirien keleno ko Mali infiltré ni yoro ina amba fo ambe professeur Franklin Yamsi oui Cameroun amba fo ni yoro ina oui c'est des panafricains affichés oui. C'est des intellectuels calés oui intellectuels à Djumé en fait non il y a des constipés intellectuels ici en fait oui il y a la défaite massive des intellectuels ici au Mali il be kuma d'état intellectuel est mouillé ka situation ta ka présenter jamana deuna ka découper ka bla kani sigi dro ka papier kala fora tande a fora Nations Unies ga urule ni a fora onteo an mi be ke terrain ka immédiatement on te kelenyo donc nous ambe nga folie passer nous ñogona chamando antena anda do kuma la donc faut ka ñini ka don ni
ni pisi puzzle to munu filɛ nin ye sisan an ka ɲini k'a dɔn jamanadenw Gandhi n ko muso b'a jugu wolo siga foyi t'o la muso bɛ den dɔ wolo a bɛ tila ka kɛ i b'a fɔ k'a c'est-à-dire fɛn dɔ ye dɔn bali fɛn dɔ non i b'a bange a bɛ tila k'i faga yɛrɛ voilà oui donc c'est pour te dire que mɔgɔ dɔw ka baara olu ka survie o de bɛ ni mɔgɔ ninnu ka sigili la anw fɛ yan i b'a kɔlɔsi hali mɔgɔ dɔw b'a kuma fɔ ko MINUSMA kɛlen don ka baaraw créer Mali la yan nɔ pour ka maliyɛnw don baara la mais une toute petite minorité de personnes mais i bɛ jamana ka intérêt collectif de ta k'a lajɛ MINUSMA bɛ tiɲɛni min donna anw kun anw dɔrɔn tɛ dɛ il faut faire l'historique de la MINUSMA depuis 1960 Gandhi mena révélation de qui est non Kulubali ka fɛn ninnu 1960 Nations Unies bɛ Congo RDC et Congo Kinshasa san 60 ani san 1 ou bien san 2 comme an bɛ 2020 la hali bi fo bi an bɛ ka presser k'olu ka taga san dama dama mais min f'i ye o tɛ taa dɛ f'u da jolima o de kama ne bɛ peuple malien bɛɛ interpeller bɛɛ ka wuli k'i jɔ sisan degré ou force an b'an ka intérêt de ta k'a lajɛ san 60 ni depuis 1960 n'u bɛ RDC u ye jamana in barika ban k'a labila multinationaux ye u ma sɔn sɔrɔ ka taa division créer sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye tubabuw ka baara de ye u bɛ MINUSMA de bila baara la Gandhi n'an b'an ka jamana minɛ an k'a minɛ n'an t'a minɛ an k'a minɛ pour la petite histoire RDC Zaïre Kinshasa superficie ça fait 2 millions et quelques à superficie 2 millions et quelques o ka bon dɛ population 108 millions non Mali caman bɛ b'o la mais ka fɛn dɔ de ta ka na yiri la Gandhi Rwanda filɛ nin Rwanda superficie ça ne fait que 26 000 km². 26 000 km². Mais Rwanda population 12 millions ni doni. O de filɛ ka Zaïre maté ka Zaïre minɛ k'a sigi a sen tɛbɛrɛ kan. Parce que Rwanda militairement Paul Kagame y'a ka jamana labɛn k'i sigi. Un petit pays comme le Rwanda o filɛ ka Zaïre minɛ fo Zaïre bɛ k'a ɲini k'a bɛ contrat kɛ ni Russie la ye sisan. K'a sababuya kɛ MINUSMA y'u barika ban cogo min MINUSMA tɛmɛna dugu o dugu la Afrique kɔnɔ a dugu ma ka dugu ye bilen a kɔfɛ i bɛ Libi lajɛ n bɛ tɛmɛ quoi Soudan n bɛ jigin c'est-à-dire u tɛmɛna dugu o dugu kɔnɔ parce que hali n tɛ n da don diɲɛ yɔrɔ tɔw la u taara yɔrɔ yɔrɔ u taara jamana déstabiliser Haïti filɛ nin an ka n'an da don o la yɛrɛ an ka to Afrique continent kɔnɔ MINUSMA tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ Nations Unies ka fɛn tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ Soudan du Sud de filɛ nin ye yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ a jamana si ma kɛ jamana y'a kɔfɛ donc an ka k'an yɛrɛ ye an ka k'an yɛrɛ fɛ donc o bɛ na se yɔrɔ min ma mɔgɔ caman bɔra ka kuma caman fɔ MINUSMA ka contrat renouveleli na ko dɔw mɔgɔ caman y'i ka dusuma kasa yira k'a fɔ normalement an kun kan k'o kɛ non a tɛ kɛ ten cogo la o minnu ye erreur fatale kɛ k'u wele ka don an fɛ yan a wagati an y'a fɔ a kana kɛ i Faransi wo i MINUSMA wo a kana don an ya u ma an lamɛn mais fo an filɛ don min na bi u ma bɔ k'u ka mea culpa kɛ k'a fɔ vraiment jɔn ko ala anw y'a miiri min ye o tɛ a ye yafa ma o ma kɛ donc Mali bɛ posture min na on est obligé ka continuer n'u ye cogo di an bɛ continuer n'u ye cogoya jumɛn na yɔrɔ aw yɛrɛ y'a ye CEDEAO ka ko kɛlen u y'a fɔ k'an ye ka diɲɛ mɔgɔw kɛlɛ k'an bɛ k'an yɛrɛ isoler bon Nations Unies c'est la seule institution politique actuellement au monde n'an wulila ko k'a fɔ ko MINUSMA fɛnɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o tɛ n'a fɔ k'an y'an kɔkɔ da diɲɛ mɔgɔw kɔnɔ diɲɛ mɔgɔw kɔ la ça c'est vrai donc hali o yɛrɛ bɛ se ka argument wɛrɛ di parce que n'i y'a lajɛ ce n'était pas par accident OUA ka sommet min kɛra n'u ye date repoussé k'a bila le 3 la pour que ka sanction lever u b'a dɔn ko le 29 ko résolution in bɛna passer Nations Unies na de u tun bɛ fɛ k'u sigi k'o de lajɛ n'an bɛna a fɔ de ko MINUSMA ka bɔ n'an y'a fɔ ko MINUSMA ka bɔ au lieu que CEDEAO ka sanction wuli u bɛ kɛlɛ in kɛ kɛlɛ kun kelen kana bi an kan donc o de nana ni OTAN ka menace ninnu ye
an bɛna hali américains conscientiser n'u mago bɛ matériel min na an ka jamana kɔnɔ u n'an ka sigi an ka kuma wagati dɔw kɛra Mali jamana histoire la Gandhi fɔ an k'a fɔ de an b'an bolo si mɔgɔ wɛrɛ la mais wagati fɛnɛ bɛ kɛ fɔ an k'an bolo si an yɛrɛ la 2002 jusqu'à 2012 Amérique kun kɛlen don ka 150 millions de dollars de di Mali ma par an dont 75 aides économiques 75 millions aides militaires de 2002 jusqu'à 2012 o ye batara wari ye non o tɛ batara wari ye Mali binnen 2012 Amérique commission de sigi Mali kan a commission a kun présidelen don mais information minnu fɔ nin c'est vérifiable mɔgɔw ka taa lajɛ a présidelen kun don par le sénateur de Tennessee Bob Crocker le sénateur d'Arizona John McCain à Sarabi et puis le sénateur de Delaware Chris Coons wulila kana Mali la de kana lay mun de kɛra nin jamana in na depuis 2002 fo 2012 et puis an ye Mali lasɔmi k'a f'u ɲɛna kɛlɛ dɔ b'aw kun kan c'est une guerre asymétrique guerre conventionnelle tɛ an y'a essayer k'u préparer ka bɛn mun de kɛra u nana kana enquête kɛ fo Mali kan ka wari di kɛlɛkɛminɛnw ka sa fɛnw ka sa kɛlɛkɛminɛn tɛ dɛ américains tun bɛ troupe fɛn équipe de labɔ Amérique kana an ka sɔrɔsiw entraîner Nordline i ye pick-up truck Toyota bâche couleur kaki fɛn fɛn kun bɛ armée malienne bolo à l'époque Amérique de y'a san ka di Mali armée ma commission ni sénateur saba in bɔlen Mali la u taara u ye commission sigi parce que anw farafinw anw t'o de kɛ ni ko min kɛra an na an b'a ɲini k'a ɲɛdɔn an kan k'o de kɛ Amérique y'o de kɛ u ye commission sigi ka na u ka commandement African commandant min tun bɛ Dakar c'est un colonel Kennedy farafin don u y'a wele ka na k'a ɲininka Sénat commission sur le Mali ko mais mun de kɛra mun de ye nin jamana in sɔrɔ depuis 2002 an bɛ k'u dɛmɛ fo 2012 comment se fait-il que jamana bɛ se ka bin nin cogoya la tan cɛ ko Ala ko an ka tiɲɛ fɔ ko président min tun bɛ yen nɔ ko corruption bonyana ka mara kɔnɔ fo ka tɛmɛ Allahu Akbar ko o kosɔn il a perdu le contrôle du pays jamana kɛra yɛrɛ sago kɛ jamana ye sénateur kɛ Bob Crocker ko a ma ko a gɛda n y'o faamu mais aide militaire min dun n y'u préparer nin kɛlɛ de kama ne clin d'œil jamana bɛ se ka bin cogo di nin wagati kunkurunin kɔnɔ i bɛ général ka i bɛ colonel ka réponse dɔn o la a ko an ka dɔnniya an ka kɛlɛkɛminɛn an ka savoir faire an ye équipe mun entraîner olu ye kan changer o ye kan changer cogo di an yɛrɛ de ka ɲɛmɔgɔw ye Touaregiw ta k'u di américains ma k'u entraîner farafin mun tun bɛ équipe kɔnɔ n'o ye Sanogo ninnu ye u y'olu bila ka taa Amérique ka taa kalan kɛ militaire kalan kɛ classe kɔnɔ mais sur le terrain nin de kuma tiɲɛ sur le terrain a tɔgɔ ye di ko u ye nin banbanci ninnu groupe caman mɔgɔw de ta k'u entraîner ko olu de ka zone don k'olu de bɛ zone don donc kɛlɛ nalen bi Libi binnen ka fɛn kɛ anw yɛrɛ ka équipement ani an ka entraînement ani kɛlɛkɛminɛn ni fɛn fɛn olu taara ka fara banbanci groupe kan. C'est vrai. Sinon formation nafa ɲa. Merci. Oui. Ni Amérique commission de créer sur le Mali. Bon mais nin de kama an b'a yirila danger min anw yɛrɛ danger an nɔba de b'a la. An nɔba de b'a la ka sababuya kɛ an nana ka jamana ta civil minnu ye jamana ta 92 u ka doctrine kun ye une armée forte était une menace pour la démocratie. An k'o faamuya. Parce que adamaden den bɛ bi a tabaga de bolo k'a dɔn ka bɔ dɔrɔn k'a bɔ ko jɔn ko Ala an tun y'a miiri tan mais vraiment a résultat min filɛ nin a filɛ an bolo mais fo an filɛ don min na an maliyɛnw bɛ kangari min da maliyɛnw ye n bɛ conseil min d'u ma an kana an sigi parce que tout le temps n'a kuma wulila k'an bɛɛ de nɔ don k'an bɛɛ de nɔ don an y'an sigi k'u lajɛ bon cette fois-ci sa a tɛna na k'an bɛɛ nɔ ye a tɛna k'an bɛɛ nɔ ye parce que an bɛ bɔ de k'a da acte minnu posera jamana in kɔnɔ n'i y'a mɛn yanni k'i bin yɔrɔ lajɛ i talonna yɔrɔ min i b'a lajɛ depuis yɔrɔ min an bɔra yɔrɔ min ni kɔlɔlɔ dama dama de nana sigi an kan fo k'a kɛ anw yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔ cinquantenaire la a taara Libi ka kɛlɛkɛminɛnw
tagana défilé militaire que cinquantenaire la k'a fɔ ko Mali kɛlɛkɛminɛnw filɛ nin ye. O y'a sɔrɔ foyi tɛ yen. Foyi t'an bolo. Ay John, an b'an yɛrɛ de nani. Manu. A gɛlɛyara koyi. Manu, an b'an yɛrɛ de nani. Donc Niger fɛn Mauritanie filɛ ka stabilité sɔrɔ. Sababuya kelen tɛ o programme kelen min bilala an kɔrɔ ni Américains tun b'a entraîner u taara Mauritanie entraîner. Mauritanie filɛ nin a kɛlen don ka terrorisme continuer. Mauritanie président Abdelaziz min minɛnen don u bolo sisan a nana 2008 de fanga la a ko a nana sɔrɔ k'a fɔ situation min créelen don Mali kɔnɔ danger don a y'an ka ɲɛmɔgɔ wele ka kangari da ye ka kuma a fɛ min bɛ ka k'i ka jamana kɔnɔ wuli k'i jɔ n'o tɛ nin ye danger a nana ye ko comme c'est-à-dire anw yɛrɛ kɛlen don k'an ka jamana labila ninnu bɛ ka manamana kow kɛ lui-même ale b'a yɛrɛ invité ka don Mali kɔnɔ a y'a ka armée wuli ka na frappe kɛ fo Nara une fois ka taa frappe kɛ fo Tombouctou da kɛrɛfɛla la bi bi in na est ce que mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko an ka mara filɛ ɲɛmɔgɔ minnu bolo a bɛ kun an dafɛ jugu armée jumɛn na k'i bɛ wuli ka na Mali frappe ta ka segin i yɛrɛ ma. Non a tɛ se ka kɛ. Kunu exemple filɛ nin kɔrɔ k'a yir'i la k'a fɔ ninnu bɛ baara de la an tɛ mɔgɔ supporter ko la koyi an bɛ jamana ko de la. San 30 tɛmɛnen kɔfɛ min ma kɛ n'a nana n'o bɛ ka kɛ an k'a fɔ sa a ye jamana in na ye sa a fɛnɛ ka ko dɔ fɔ ko jɔn ko ala an ye sira dɔ ta sa quoi o fɛnɛ tɛ baasi ye Gandi. Kulubali sani an ka se an ka wari ko ma ani an ka lamɛn ko ni an boli sedaw ma mais e yɛrɛ bolo mun de la bi sadi u bɛ ka janfa bɛɛ lajɛlen na bɛ fɔ fanga in ka se ka dafiri bɛɛ dun b'a dɔn ni Mali bɛ cogo min na bi n'i ko k'i bɛ fanga in dafiri i b'a fɛ Mali ko yɛrɛ de ka ban mun na u b'a fɛ fanga in ka dafiri bi. Merci i ka nin question in diyara n ye kosɛbɛ u b'a fɛ fanga in ka dafiri sababuya kelen dɔrɔn de don parce que minnu filɛ mara kɔnɔ u bɛ ka acte min poser fo ka n'o tɛ ni fɛn o fɛn don date dira ka chronogramme di o maintenant u b'a fɛ fanga in ka dafiri mun na parce que an bɛ taala bolo min kan élection min bɛ nalen Malidenw ka candidat de sugandilen bɛna sigi fanga kan donc mais o t'olu arranger o n'u ye ni fanga dafiri sisan 2012 scénario kelen de bɛ kɛ o les politiciens professionnels langolu de bɛ na ka na bɛɛ b'i ta k'i sigi donc mɔgɔ élection bɛ na bâcler ka bila an kɔrɔw la o élection de o probabilité ka bon ko Faransi ka se k'o élection influencer n'a ma influencer ni dɔwɛrɛ a b'a influencer ni wari ye oui donc fo Faransi ka mɔgɔ de ka sigi jamana mara kɔnɔ min bɛ Faransi ka baara kɛ n'o ma kɛ ninnu tɛ u bolo jigin donc o de kama Togo bɛɛ la u bɛ fɛ ka ni fanga in déstabiliser n'o tɛ an ye date di 24 mois élection bɛna kɛ an ye chronogramme di a bɛna kɛ cogoya minnu na mais n'anw taara an ka rythme in kan jamanadenw ka hakilina de bɛna sigi parce que an bɛ don min na i ko bi mara min b'an kunna jamanadenw ka mara de b'an kunna waleya min bɛ ta jamanadenw ka hakilina de bɛ ka waleya bon n delila k'a fɔ n ka kuma dɔ kɔnɔna na yan anw ka succès anw ka yɛrɛma hɔrɔnya anw ka jamana ka se ka développer o bɛ Faransi permis de a ka bin anw ka hɛrɛ o y'olu ka bɔnɛ ye donc anw ka bɔnɛ o de y'olu ka hɛrɛ ye n bɛ bɔ kuma kɔnɔ yɔrɔ min sisan Gandi k'a yir'i la k'a fɔ ko Faransi don min an filɛ don min na i ko bi France inflation est à peu près à 120%. Inflation 120%. Et puis France est déficit, ça fait 2900 milliards d'euros. France déficit de 2900 milliards d'euros bi. Afrique continent mouvement, juru min bɛ Afrique continent mouvement là, ça fait 800 milliards d'euros. Mali tɛrɛ Afrique continent mouvement. Donc France kelen ta ka ca n'o ye. France ta ye 2900 milliards. Double yɛrɛ dɔn oui. Double yɛrɛ tɛ dɛ. 900 milliards dɔrɔn 800 milliards b'o la o tɔ tɛ 1 milliard ni dɔɔnin ye. I ka tila ka 2000 milliards ta ka o da o kan. Non a ka ca. A ka ca fo k'a dama tɛmɛ. Oui. Mais comme an bɛna an da don CFA ko la, n'an nana an da don CFA ko la, o de bɛna hakili dayɛlɛ k'a yira k'a fɔ wari, richesse, papier in tɛ quoi. Wari in papier simple de b'a fara k'a fili.
d'accord Kulubali nin bɛ a to jamanaden fanba bɛ ka kuma min fɔ bi o ye de jamana marabagaw nkalon ye haramu ye u ye baara kɛ u ye baaraba kɛ jamana kɔnɔdenw ye min ye nka fɛn saba de bɛ bi jamana kɔnɔdenw ka hami n'u ka juru u bɛ ko o de ye bi sinon ko k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la jamana maracogo tare bi a fɛn fɔlɔ jumɛn ye ko Mali k'a ka se k'a ka wari dilan a yɛrɛ ye n'o ye Mali wari ye a filanan ye jumɛn ye ko Mali k'a ka se ka ba dɔn a ka kan na n'o ye an ka langue nationale ye ka an senbɔ français ko la a sabanan ye jumɛn de ye ko Mali bɛ yɔrɔ min na bi ko Mali k'a ka se ka bɔ CEDEAO la jamana kɔnɔden fanba ka kuma o ye nin baara saba in de ye ko sinon ko tiɲɛ yɛrɛ la jamana marabagaw ye dɔ kɛ e yɛrɛ bolo bi nin fɛn saba in de bɛ se ka mun de fɔ nin fɛn saba in na bi n k'a daminɛ fɛn fɔlɔ la n'o ye CFA ye wajibi nécessité absolue a bɛ se ka temps de ta n'o tɛ n'an ma bɔ nin CFA système in kɔnɔ anw dɔrɔn tɛ dɛ les 14 pays francophones France ye jamana 14 min mara Afrique centrale ni Afrique de l'Ouest n'an ma bɔ a système kɔnɔ an tɛ se ka développer an tɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ wa an b'an si kɛ ni tiriki-tɔrɔkɔ de la anw de bɛ ta k'an kɛ namugulaso ye k'an bila à la portée de diɲɛ mɔgɔ bolo o ye jumɛn ye deuxième guerre mondiale la mɔgɔ minnu gagnera kɛlɛ in kɔnɔ n'o ye Amérique ani Russie la ye u y'a demander Faransi fɛ a ka pays jamana minnu n'a y'u coloniser a k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma ka pression bila pour que k'an ka kuma in sɔn ji la ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kumakan in vérifier u ka taa Charles de Gaulle ka autobiographie kalan a ka pɔrɔsi dɔ b'a fɔ k'i bɛ ka nin jamana africain jamana ninnu ka indépendance d'u ma ko mun na i bɛ ka kɔrɔtɔ a la a ko mais n b'a kɛ cogo di France Amérique bɛ k'a fɔ yan Russie bɛ k'a fɔ yan pression kɛlen don ka pression bila an kan donc wa choix tɛ n bolo n b'a d'u ma mais a ditɔ u ma u taara an ka mɔgɔw lasigi de ka pacte colonial signé n'u ye donc pacte colonial ye mun de ye depuis a daminɛ kuma an tun bɛ an mana taa an ka kɔɔri n'an ka sanu feere kɔfɛ an b'an ka comme a tɛ feere CFA système nin a kun Alimanw ye nin système ta ka da Faransi kan u kɛlen ka Faransi mara deuxième guerre mondiale la k'u ka régime sigi ka Pétain bila fanga la u ye Faransi économie ta ka relier Amérique Allemagne trésor public la Français bɛ gouvernement état français bɛ profit fɛn fɛn kɛ a bɛɛ wari bɛ taa bila trésor allemand kɔnɔ donc Allemand bɛ o de ta sisan ka 20% ta o la ka di Faransi ma gouvernement min sigilen don u ka baara kɛ n'o 20% ye Allemand tun b'o de kɛ France la u b'o de k'u la donc ni 20% in dɛsɛra gouvernement sigilen na a bɛ wele bila Allemagne ma a ye dɔ fara 20% in ma nabɔ u b'a fɔ bon a ye 20% min dira aw ma a ye état de lieu de l'économie kɛ a dira a y'a don mun ni mun na donc u b'o justifier fɔlɔ après u sɔrɔ ka 20% wɛrɛ mais o 20% wɛrɛ min bɛna d'i ma o bɛ d'i ma sous forme de crédit donc juru intérêt bɛ marché kɔnɔ don min i b'a sara n'o intérêt ye donc après la libération de la France De Gaulle y'o système kelen de ta ka na sigi anw da la fo bi Faransi président fɛn fɛn indépendance d'a ma par la forme sur le papier qu'on est indépendant ka date dɔ di an bɛ bɔ don o don ko nin y'an ka fête d'indépendance ye mais à vrai dire indépendance ti an bolo économiquement indépendance t'an bolo militairement indépendance t'an bolo au point de vue culturel francophonie de b'anw ka fɛn bɛɛ dominer et indépendance t'an bolo même nos marchés même an ka langue yɛrɛ kɔni an bɛ tɛmɛ o kan o de bon francophonie b'o bɛɛ de couvert o culture ni langue ni fɛnw kɔnɔna ye parce que u fɛrɛla an ma langue ko la cogo di an ka mɔgɔ minnu tun bɛ an ka denmisɛnw kalan an taabolo n'an tabiya la dans les temps pénétration coloniale la u nana k'olu mɔgɔw de minɛ k'u don kasow la dont le père de Shérif de Ɲoro olu o tun bɛ kalandenw kalan aspect coranique la u y'u minɛ ka taa ale sar'u bolo Faransi yɛrɛ pour que k'an ka culture datugu pour que k'an taabolo datugu u bɛna mun kɛ u bɛ yiri dɔ dilan ka fali dessin kan à l'époque ni denmisɛnninw taara école la u bɛ dumuni kɛ école la cantine tun bɛ yen mais ni ne den minɛna bamanankan fɔ la école la u b'o u juru ta ka don ko symbole
donc o don e tɛ dumuni kɛ o don i yɛrɛ jɛɲɔgɔn classe kɔnɔ u bɛ ɲugun i la donc on était obligé o de kama i b'a faamuya an ka mɔgɔ kalannenba ninnu caman filɛ nin ye u bɛ u kalan kɛra o système de kɔnɔ bon adamaden dun n'a y'i minɛ i hakili la il n'a pas besoin kana physiquement k'i minɛ ka jɔlɔkɔ don i la tuguni so ka nɛgɛ k'i la quoi voilà donc o de kama i b'a ye toujours o le kɛ an ka bɔ k'a lajɛ Gandhi nin ko nin filɛ nin ye yɛlɛma donna ko ye changement de nalen filɛ nin ye Mali kura kɔni Mali kura a bɛ 5 ans yɛrɛ dɛ Mali kura fiɲɛ in a ma dan Mali dɔrɔn ma o a ye fiɲɛ kura de souffler Afrique continent kɔnɔ ka fiɲɛ kura souffler le monde pourquoi je dis le monde Mali kura bɛ jɔ sen kan kuma min o nana bɛn ni kɛlɛ min ye Ukraine ni Russie la cɛ Gandhi a ye diɲɛmɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ de sisan parce que n'i y'a kɔlɔsi 12% de la population mondiale 12% o de kɛlen don ka 88% de la population mondiale contrôler ni 12% de b'a fɔ olu yɛrɛ ma ko communauté internationale oui olu de kɛlen don ka 88% in dominer domination in a siècle do a tɛmɛna o France y'a ka domination kɛ en 18e siècle a tɛmɛna anglais nana k'u ka domination kɛ en 19e siècle u tɛmɛna 20e siècle la américains de nana sisan kana surtout avec la puissance l'hégémonie du dollar kana mara kɛ mais i b'a ye se bɛ Ala de bolo oui 21e siècle la 21e siècle la ni y'anw ka denmisɛnninw ka tile de ye anw yɛrɛ échouera anw faw échouera parce que an y'an sigi on a été lâche an ma se ka wuli k'an jɔ an kan k'an jɔ yɔrɔ min sɛbɛnna ka da kan nin de y'an taabolo ye n'o ye pacte colonial ye an sɔnn'a ma n'o tɛ kun ni nɛn foyi t'a la k'a fɔ ko an ka wari bɛ taa dilan Faransi a bɛ taa dilan Faransi o de bɛ k'an ka nin kɛlɛ in compliqué parce que u kɛlen don ka fɛn dɔ olu de bɛ wari frappé min bɛ bila BCEAO ninnu na CFA u kɛlen don ka détachement dɔ fɛnɛ kɛ u bɛ wari dɔ frappé pour le compte de l'armée u bɛ jigin n'o de ye anw ka denmisɛnninw kan kɔrɔn fɛ ka taa fila denmisɛnninw ni dɔgɔnɔ denmisɛnninw instrumentaliser u bɛ dɔw sara jusqu'à 300,000 francs par mois n'i sera ka bombe bila u bɛ na ni moto ye Burkina ni Niger fɛ ka essence k'u la ka kɛlɛkɛminɛnw d'u ma k'u former pour que k'an ka jamana déstabiliser u ka se ka fɛrɛ an ma tuguni n'i ye CFA nin lajɛ i mana bɔ zone franc kɔnɔ les 14 pays francophones là ni Afrique centrale ni Afrique de l'Ouest c'est égal à papier zéro il n'a faut phobie dɔrɔn phobie papier quoi hali phobie bɛ se ka nafa ɲɛ yɔrɔ dɔ la mais papier de don parce que i tɛ se ka phobie i ni ye dollar phobie ta n'i bɛ se ka dɔ ka vigilance tromper yɔrɔ marché wɛrɛw la mais i tɛ se ka hali CFA vrai billet ta k'i bɛ taa utiliser jamana wɛrɛ la kuma t'a fɔ o ma papier simple de b'an bolo nin parce que trésor public français anw mana an ka kɔɔri n'an ka sanu n'an ka fɛn fɛn feere commerce mondial la a bɛ san dollar de la u bɛ tila ka convertir euro de la France bɛ tila ka taa ka papier de printer ka di anw ma anw ka wari équivalent n'an ye n bɛ misaliya d'i ma n'an ye 100 milliards feere kɔɔri la sisan normalement 100 milliards de kan ka na trésor public malien na non sisan an bɛ niveau min na 65 milliards bɛ taa trésor public français la donc 35 milliards min bɛ to u bɛ tila ka 15% de di an ma o la pour que an ka commerçants bɛ taa a bɛ di Faransi de ma ale de b'a mara a bɛ taa directement a bɛ verser parce que wari yɛrɛ tɛ bilen parce que olu b'an ka wari de ta oui c'est à dire Mali ta ye quoi i t'a ye k'a daminɛ 1961 na fo an filɛ don min na bi Mali dɔrɔn tɛ dɛ les 14 pays francophones u t'a dɔn u ka wari hakɛ maralen bɛ trésor public français la a da tɛ f'u ye depuis 1961 ah non tiɲɛ yɛrɛ la nin ye jeli min ye donc an ka bɔ a la an kana bɔ a la kuma t'u bolo kuma bɛ min bolo comment on peut être riche comment on peut être pauvre quand on est riche non tiɲɛ yɛrɛ la ni o bɛ se ka kɛ cogo non kɛto o man kan tɛ Gandhi ni France ye avion fila fa wari la CFA la sisan 200 milliards 800 milliards 1000 milliards k'a fa avion na ka na Mali la sisan a bɛ n'a di Mali ma mais wari in ditɔ hali ɲɛ bɛ FMI ninnu na an bɛna don o bɛɛ kɔnɔ
wari in ditɔ u bɛ contrepartie de ta la olu bɛ mun ta sisan contrepartie u b'an ka sanu de ta u b'an ka nafolomafɛnw de kɛ o de bɛ kɛ ka wari garanti na anw nana Faransi nana n'o avion fila falen anw fɛ a ka kɛ 1000 milliards ye ko bɛna di Mali gouvernement ma ni Mali gouvernement ko n t'a fɛ i ni ce merci taa n'a ye Faransi bɛ segin n'a ka papier de ye o a tɛ taa ni foyi ye o mais anw ka nafolomafɛn min b'an bolo n'an ma sɔn k'a feere Faransi ma an bɛ se k'a feere jamana wɛrɛw ma sanu filɛ nin ye an bɛ se k'an ka sanu garanti yɔrɔ wɛrɛw la sanu filɛ nin ye pourquoi n'i ye statistique mondiale lajɛ la première puissance le premier pays au monde mun ka sanu stock ka bon o ye Amérique de en première position Allemagne bɛ na en deuxième position FMI de bɛ na en troisième position i ɲɛ bɛ FMI la ka taa juru don yɔrɔw la a bɛ sanu de ta en contrepartie donc sanu min bɛ FMI mara la san FMI bolo a bɛ na troisième position la classement mondial la jɔn bɛ na naaninan na la France damadenkɛ tɛ sanu kisɛ kelen tɛ b'u ka dugukolo jukɔrɔ o b'a bɛ ta min o b'a bɛ ta anw de bolo n'i y'a halisa bien vrai que France ka budget est déficitaire n'i y'a ye inflation est jusqu'à 120% mais malgré tout ça u bɛ ka continuer ka juru sɔrɔ banques bolo parce que u b'o o stock valeur mun b'u bolo dɛ u b'o de lajɛ ka juru don to u taara a bɛ sara. D'accord. Kulubali nin b'a to an bɛ se an ka thème laban ma parce que wagati koronna kosɛbɛ yala Mali bɛ yɔrɔ min na bi an ka bɔ CEDEAO la ou bien an man kan tɛ ka bɔ CEDEAO la. Bon bɔli CEDEAO la ani an kana bɔ CEDEAO la kuma t'o bolo ni i bɛ jɛkulu la jɛkulu min ka bɛ ka baara kɛ minnu bɛ ka anw kɛlɛ n'o ye yɔrɔjan mɔgɔw ye an bɛ tilen k'a fɔ mɔgɔ caman b'a essayer k'a kɛ k'u b'a démenti ko le bras armé de la CEDEAO France ka bras armé de CEDEAO est politiquement et puis militairement bon hali ni incursion min filɛ nin ye kunun nin b'a na ka n'a yiri la n'o tɛ anw ni Alassane Dramane Ouattara an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na foyi mais u bɛ ka dɔ de ka baara k'u ye k'a daminɛ sisan na fo ka taa se an ka comment élection wagati ma nin bɛ ban dɔ wɛrɛ bɛ na dɛ an ka segin n'a ye non a caman Ala k'an kisi parce que hali dama tu kɔrɔnfɛ ko kuma in na fɔlɔ rébellion bɛɛ bɛ na activer contre le Mali o bɛɛ bɛ kɛ mais on va survivre donc maintenant pour que k'a yirila k'a fɔ ni n ka bɔ CEDEAO la n kana bɔ CEDEAO la o tɛ anw ka jɔrɔna ko ye den e ye den min wolo i bɛ se ka den wolo cogo di ka tila ka siran a ɲɛ den wolola Mali de la yan président Moussa Traoré ni Yakubu Gowon Nigeria président de bɛnna CEDEAO concept kan ka yiri turu ka ji k'a kɔrɔ k'a tɔgɔ da ko CEDEAO anw de ka constitution na on est prêt k'an ka souveraineté to yen pour l'Union africaine mais a ka kɛ tiɲɛ kan a ka kɛ bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais ni a ma kɛ ten cogoya la anw de bɛ wuli ka an ka hakɛ ɲini n ye exemple d'i ma Rwanda ni RDC la jamana fitinin a filɛ nin a bɛ ka jamana ba gosi o donc an ka n'an sigi de bilen fɔlɔ an y'an ka sécurité a n'an ka fɛn bɛɛ ta k'a sous-traiter k'a di ni organisation sous-régionale in de ma mais anw yɛrɛ de ka mɔgɔw tun y'an barika ban ka boli ka taa se a ɲɛmɔgɔw ma a bɛ nin kɛ jamana na n'an m'a kɛ tan an b'a kɛ tan n'an m'a kɛ tan politicien mais n bɛ misaliya d'i ma dɔrɔn 2012 politiciens a fɔra k'u ka gouvernement formé civils ni politiciens cɛ u y'a sama Bamakɔ yan u ma se ka ɲɔgɔn faamuya u taara Burkina ka taa sama yen Blaise sigilen bɛ k'u lajɛ o y'a sɔrɔ 2/3 du Mali est occupé Blaise bɛ k'u lajɛ bɛɛ bɛ place dɔn n'o b'a fɔ na u bɛ ɲɔgɔn nɛni u ma se ka bɛn Blaise k'u ma k'u ka wuli ka taa n'u bɛnna kuma min u ka sɔrɔ ka segin ka na k'a b'ale kɔnɔ u bɛ k'u ka jamana de jɔrɔ a don Blaise bɔlen a réunion kɔnɔ Blaise taara ka taa a ka notabilité sigi k'u fara ɲɔgɔn kan ko dɔ kɛra Burkina ye k'ale ka ɲɛnamaya kɔnɔ ale kuma segin n'a ye k'a bɛ se ka kɛ ko Mali de nanen bɛ bi ko ka n'olu fɛ yen ko ale ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ dama ka kɛlɛ la anw ko olu n'anw ye kɛlɛ fila de kɛ
sɔrɔdasi minnu tun bɛ fɔrɔna depuis 74 kɛlɛ la o sɔrɔdasi kelen lui faisait partie de cette armée bi anw de nana bɛ ɲɔgɔn buruja o brouette kelen kɔnɔ et puis u ma bɛn fɔlɔ u seginna ka na donc n'i yɛrɛ barika ban ni e y'i yɛrɛ présenter ten cogoya la sous région mɔgɔw bolo même Niger sous région kɔnɔ c'est-à-dire anw b'an ka indépendance ta kuma min Modibo Keïta ye Mali fortifié militairement k'i sigi ka tila k'an dɛmɛ tuguni k'an labɛn économiquement ka industrie créer mais u nana k'a bɛɛ kase ka bin militairement on est entouré par 7 pays mais militairement n tɛ Algérie ka bɔ a la dɛ les autres pays francophones état-major 4 b'anw dɔrɔn de bolo dans l'Afrique de l'Ouest francophone état-major 4 dont l'état-major de l'armée de terre, de la gendarmerie, de la garde républicaine et puis à de l'armée de l'air. On va entrer les boulots. Mais en yɛrɛ nana k'an yɛrɛ barika ba donc fo arab diɲɛ bɛ yɔrɔ min bolo sisan rapport de force de don an ka mission régalienne fɔlɔ urgent impératif o de k'an ka armée labɛn k'a wuli k'a jɔ u mago bɛ fɛn fɛn la k'u préparer k'u armée k'u lasigi n'a kɛra ten ni tɔ fɛn fɛn filɛ nin ye jɔnmaya fɛn fɛn bɛ ka k'an ka jamana la a tɔgɔ ye di an bɛ bɔ o kɔnɔ donc pour que ka kuma lasurunya ka kuma laban d'i ma yɔrɔ min na sefa in an bɛ bɔ a kɔnɔ de fura foyi t'a la d'accord ka kuma kuncɛ kuma yanni n ka kuma kuncɛ an bɛ bɔ a kɔnɔ mais a tɛ se ka girin ka kɛ yɔrɔnin kelen ko ye quoi i b'i labɛn de donc kuma kuncɛ kuma la n bɛ union sacrée de ɲini maliyɛnw fɛ union sacrée an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an ka différences bila an ka tugu an ka ɲɛmɔgɔw kɔ an k'u kɔkɔrɔ don pour que hali wagati mana se n'an labɛnna k'a fɔ ko MINUSMA ka bɔ an ka jamana kɔnɔ yan u tɛna bɔ dɛ f'u da joli ma o bɛ kɛ ni fɛn jumɛn ye fo jamana ɲɛmɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ il a le soutien de la population en entier. Paul Kagame sera ka Nations Unies gɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔ a y'a kɛ a y'u gɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔ mais a y'i basé jamanadenw ye danaya min ta ka d'ale kan a b'a dɔn a dalen don a ka jamanadenw na jamanadenw dalen b'a la a y'i profité de fɛ ka f'u ka bɔ mais tant que u bɛ division créer anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn sama ninnu kɛ u b'a dɔn k'a fɔ an tɛna se ka an yɛrɛ b'u bolo donc ne bɛ bɔ kuma la n'o yɔrɔ min ye o yɔrɔ de ka tila k'a yira an ka ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ vraiment fɛn tɛ ne bolo ka d'u ma fɛn kelen min bɛ n bolo ka d'u ma o ye foli de aw de b'aw ni bilala front na n'i y'a ye anw bɛ sunɔgɔ la Bamakɔ yan n'i y'a ye denmisɛnninw b'u sigi te min na dɔw de bɛ ka taa kɛlɛ kɛ front na donc ne ka foli a b'a k'a daminɛ an ka président na ka jigin fɔ an ka gouvernement. Monsieur Kulubali an b'i yɛrɛ fo i ka wuli ka jɔ ani ka cɛsiri la jamana in a bɛ se ka basigi cogo min na ni an mago ser'i ma waati o waati bɛ baara min na ka i b'o baara de bila ka na jamana kɔnɔdenw kunnafoni o foli fanba an b'a d'i ma i sara tɛ jamanadenw bolo an b'a fɔ ala de k'i sara i ka baaraw la ka sabu kɛ jamanaden caman de bɛ an wele k'a fɔ i ka analyse ninnu surtout ni kumana histoire yɛrɛ kan kow nana cogo min na an bɛ problème min kɔnɔ problème nana cogo min na kɛra dala ka kɛ diɲɛ kɔnɔ cogo min na olu ye solution min sɔrɔ a la an bɛ se ka mun de kɛ bi ka solution sɔrɔ an taw fana la tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ an hakili dayɛlɛ kosɛbɛ an b'a fɔ ni ala sɔnna an tɛna na fama ɲɔgɔn ma ka sabu kɛ ka analyse ninnu ye ni ala sɔnna ala ka an bɛn sigi ɲɔgɔn na wɛrɛ ma wa salam merci beaucoup merci beaucoup oui merci beaucoup Maliden cɛ ani muso Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan anw minnu haminanko ye so ɲuman jɔli entreprise tagabanaw fo ka taa se usine de production ma ni ye tare ka da aw bɛɛ lajɛlen kilo kan awɔ établissement Baptiste ko k'a fɔ aw ye ko aw mago bɛ jɔ tiyo la sojɔw robinɛw château d'eau fo ka taa se usine de production de produits alimentaires ma i n'a fɔ jus fo ka taa se nɔnɔw ma ko aw kana jɔrɔ tuguni sabula olu nalen don n'u ka tiyo Flogar CPVC ye min bɛna aw nimisi wasa
sɛ ko ni fɛn ɲɛna a sinaw bɛ caya. Awɔ, o ye kuma kɔrɔ ye nka tiɲɛ kura tɛ sabula an ka tiyo ninnu ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada wa sanga ɲɔgɔnnama foyi t'a la sabula i mana an ka tiyo ta k'a lajɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko lakikaw don wa dafara caman de bɛ ani tiyo tɔw cɛ. Ni an ka tiyo ta i b'a sɔrɔ tɛrɛn bilemani fila b'a la ka sɛgɛ kunkolo walima sɛgɛ nun kɛ a la. O tɛmɛnen kɔ ala kana kɛ n'i ka entreprise walima i ka so jenina i b'a ye tiyo tɔw olu bɛ yele nka an ka tiyo a bɛ fin dɔrɔn de o yɛrɛ kɛnɛmana dɔrɔn fɛ. O fɛnɛ tɛmɛnen kɔ ni tiyo tɔw mɛnna dugukolo jukɔrɔ i b'a ye a bɛ sɔgɔ walima a bɛ pɛrɛ. An ka tiyo o tɛ olu si kɛ, o ye danfara dɔ ye. Hakili sigi kuma la fɛnɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin tiyo bɛ dilan Ameriki de. A bɔra Ameriki jamana kan, olu ye yamaruya di Marok jamana ma k'olu ka dilan. Marok jamana olu de bɛ Mali fourni nin tiyo in na wa fɛnɛ représentant kelen pewu de b'a la Mali kɔnɔ n'ale ye Tayiru Tamadu ye. Tayiru Tamadu ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Amdalaye Asseyi kɔnɔna ma Fédération Malienne du Football kɛrɛfɛ non loin de la Fondation pour l'Enfance. N'aw mago bɛ kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛw la k'aw to aw sigiyɔrɔ la aw bɛ se ka ni nɛgɛjuru sira ninnu wele 66 73 01 55 walima 74 10 80 02 walima tuguni 62 36 36 83. Supermarché Abiba Market. Supermarché Abiba Market mawte yoro dugulina. Olu sigiyoro benendo Nyamakoro cité UNICEF ma. Femi unisisi des enfants reman janyogona. Station Total kɛrɛfɛ Choi. Niko Supermarché Abiba Market. Afɔ an mago bɛ se magoɲɛ mina misɛnnin fɛn fɛn ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. U ko ko an musolakaw ka lafiya ko o de ye olu ka laɲini ye. O de hukumu kɔnɔna na sa sogo la sagonin kɛrɛnkɛrɛnnen ɲuman o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Ka san dɔrɔn ka taa kɛ daga la. Fɛn min ye u nana an lafiya tobili kɛ minan ko o fɛnɛ ta fanfɛla la dumuni mɔgɔ minan ɲumanw nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Mɔnikuru lasagolen fo ka taa se magɔrɔninw ma o ni malo kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Wa ko i ye so furan ko k'a jɔsi ko kasagɛlɛnin b'i ka sokɔnɔna na ayi o banna Supermarché Abiba Market mɔgɔw fɛ yen nɔ. Fɛn min ye kasadiyalan ɲuman deodorant dumanw ye ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni sokɔnɔnaw kama fɛn min ye fauteuils bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ bɛ a la o b'u fɛ yen nɔ ka hadamaden yɛrɛ fɛnɛ kasadiya a fɔ Supermarché Abiba Market mɔgɔw fɛ yen o ma dɔn o fɛnɛ dɔrɔn ma dɛ fɛn min ye minfɛn sanumanw ye u bɛ u fɛ yen nɔ minijiw b'o la fo ka taa se boisson énergétique ani an ka sukirori dumanw ma nɔnɔkɛnɛw b'u fɛ yen nɔnɔkumu sukoromaw bɛɛ lajɛlen de bɛ u ka yɔrɔ la. N'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka nɛgɛjuru banban ka Supermarché Abiba Market maaw lasɔrɔ i bɛ weleli kɛ 78 68 17 68. Supermarché Abiba Market en lafiyara. Purchase your tracks today. Gadan ni ko gadan o bɛ tali kɛ produit la i n'a fɔ café gadan nɔnɔmugu gadan citron gadan fo ka taa se thé gadan ma ale ni lɔgɔti gadan ninnu ye produit ye minnu bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la société Dramera et Frères maaw fɛ. Ni mɔgɔ min mago bɛ nin produit ninnu na i bɛ se k'i senfa biribiri ka se butigi la mun tɔgɔ ye ko boutique 711 711 ale carilen don Bamako fantan ani naani bɛɛ lajɛlen de la ni o fana ye société Dramera et Frères maaw ka boutigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ Alde Bamako kɔnɔna na ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 76 14 19 19. 711D sɛbɛnnikɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se jikɔrɔni fɛn min ye 20 mètres yɛrɛ ye o kɛrɛfɛla ye coye ni ani restaurant Sibi Centers man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19.
kalabankoro ko fo ka taa se kabalakaw ma aw bɛ se ka o senfa biribiri ka se cɛbani fɛn min ye lycée Demba Kanda Keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la coy wala n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19 o tɛ a bannen Banangabugukaw aw fana bɛ se ka 711 maaw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 79 91 19 19 ni Banangabugu ta ni o bɛ lycée Ibrahim Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ coy u ma dan produit gɛdɛni dɔrɔn fɛnɛ ma fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ malo bɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o bɛ u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fo ka taa se savonw ma deodorant ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la fɛn min ye mayonnaise petit matin o bɛ yen fo ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit pois nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société Dramera et frères lafiya bulonba. Al umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnnen min labɛn san 2022 umra ogumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi senna. Hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 280 na. Minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 120 na. Al umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi senna halisa minnu b'a fɛ ka taa rajaba kalo o dɔgɔkun labanw duguta la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma. Al umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan Al umra ye cakɛda ye min be biyew feere minnu be dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la ani kɔnpanyi caaman de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na. Ka fara o kan an be visa di Dubai tagalaw ma ka assurance labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caaman wɛrɛ. An ka musaka sarasiraw ye Orange Money, MoneyGram, Ria ale ni Western Union. Al umra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma rue Baba Jara porte 460 ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma. Nɛgɛjuru siraw 20 24 74 78 20 22 24 74 walima 64 28 28 10 ani 5 66 78 88 68 66 73 51 5 walima 76 10 ani 5 77 84. An ka email alomrabas@yahoo.fr. An ka bɔlɔlɔsira http://alomra.com.